Mpendwa mtazamaji unayefuatilia chaneli hii ya Kabagonge TV, ninakukaribisha asubuhi ya leo kutafakari ujumbe wa kitabu cha Yohana sura ya 17 na lile fungu la 17 inayosema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Katika msingi huo tunatamani kujifunza kuelewa umuhimu wa neno la Mungu katika maisha yetu. Kwa sababu watu wengi kwa wakati huu ni wakati uliojaa maarifa na teknolojia mbalimbali, lakini pia wamekuwepo watu mbalimbali wenye uwezo wa kuandika vitabu mbalimbali vyenye historia, vingine vikiwa vinagusa maisha ya watu. Lakini ninatamani tujikite kidogo kuchunguza uwatakase kwa ile kweli, maana neno lako ndiyo kweli. Moja, msingi wa neno la Mungu unaonyesha wazi kuwa Mungu mwenyewe ndiye kiini cha maandiko. Na ikiwa ndiye kiini cha maandiko, ana makusudi na sisi, ndio maana akatuandikia ujumbe huu kupitia Biblia takatifu. Kuanzia Agano la Kale hadi Agano Jipya, Biblia inamfunua Mungu, inafunua uwezo wake, inafunua utendaji wake wa kazi, na inafunua upendo wake kwetu sisi wanadamu. Na kwa sababu hiyo, anaposema watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli, Biblia inatambua wazi ya kwamba nyakati hizi tunazoishi za mwisho kuna upotofu wa maandiko hata kufasiri. Nami natamani tunapoiendea Biblia na kuisoma Biblia, tutumie jitihada kubwa ya kuruhusu Roho Mtakatifu atawale mawazo yetu katika ufasiri wetu wa maandiko, ili tusiyapotoe maandiko kama sisi tunavyofikiria. Ukweli ni kwamba neno la Mungu linatakasa. Wale wote wanaotamani kulifata neno la Mungu linazo ahadi nyingi. Ikiwa tuna changamoto, neno la Mungu litatusaidia. Linagusa familia zetu, linagusa jamii, linagusa mataifa, linagusa makabila. Neno la Mungu halijamwacha mtu yoyote, lakini pia linaonya. Linawaonya waumini ndani ya kanisa, linaonya viongozi wa serikali, linaonya jamii na maadili yake, na kisha linatukusanya kwa pamoja kuwepo chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu ili tufae kwa ajili ya uzima wa milele. Rafiki yangu unayenifuatilia na kutazama channel hii, nikupendekezee tu jambo moja: uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Tumia muda wako kusoma neno la Mungu, tumia muda wako kumuomba Mungu, tumia muda wako kutafakari ujumbe wa neno la Mungu, lakini pia tumia muda wako kusambaza neno la Mungu. Mahali ulipo, iwe kazini, iwe shambani, iwe umeajiriwa, iwe umeajiri, tafuta kila njia kufikisha neno la Mungu lililo hai na wala sio mawazo yako binafsi. Katika neno la Mungu tunabarikiwa. Katika neno la Mungu kuna ahadi ambazo zinaweza kututoa sehemu tulipo na kutupeleka sehemu nyingine. Lakini ninatamani uendelee kufuatilia vipindi hivi mbalimbali vinavyopatikana katika channel hii ya Kabagonge TV. Bwana akubariki sana.